ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी। ओम अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परमेष्ठिगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथकृपावलब्धमहती श्रीपाञ्चरात्रागमान् तत्तत्वैदिकतान्त्रिकः प्रणयिनः पूज्या विलासाश्रयान् भारद्वाजवतौपगायनसुधी शाण्डिल्यमौञ्ज्यायनान् पञ्चऋषीन् सह कौशिकान् कुलगुरून् वन्दे महायोगिनः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरतवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। हरिः ओं तत्सत्। श्रीगोविन्द गोविन्द गोविन्द। अस्य श्रीभगवतः महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादि षष्ठिसंवत्सराणां मध्ये श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तिकमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां शुभतिथौ वासरः भृगुवासरयुक्तायाम् उत्तराषाढानक्षत्रयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकलविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां सप्तम्यां शुभतिथौ श्रीभगवतः श्रीवासुदेवस्य दिव्याज्ञया श्रीवासुदेवप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य श्रीभूमिनीला पद्मावती नायिका समेत श्री श्रीनिवासस्वामी सन्निधौ अस्याः देवदेव्याः भगवत्याः श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः प्रीत्यर्थं कल्याण उत्सवकर्मणि కళ్యాణోత్సవానికి సమర్పించుకున్న ఉభయదాతలు మీ గోత్రం పేరు నక్షత్రం మీ శ్రీమతి యొక్క పేరు నక్షత్రము మరియు మీ పిల్లల యొక్క పేరు నక్షత్రమును మనసులో స్మరించుకోవలసిందిగా కోరుచున్నాము. கல்யாணோத்சவத்துக்கு சமர்ப்பித்த உபயக்காரர்கள் உங்கள் கோத்திரம் பேரு நட்சத்திரம், உங்கள் ஆத்தலவங்களுடைய பேரு நட்சத்திரம், குழந்தைகளுடைய பேரு நட்சத்திரத்தை மனசில் நினைத்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். सर्वेषां भक्तानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं राजद्वारे सर्वकार्यानुकूलसिद्ध्यर्थं श्री पद्मावती महालक्ष्म्याः परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवासस्वामी परिपूर्णकटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रीपाञ्चरात्र भगवच्छास्त्रोक्तविधानेन कल्याणमहोत्सवम् आचार्यमुखेन करिष्ये. श्री पद्मावती प्रीयतां प्रीयतां भगवती पद्मावती. मंगलवाद्यम्. कौशेयपीतवसनाम् अरविन्दनेत्रां पद्मद्वयाभयवरोद्यतपद्महस्ताम् उद्यर्चतार्कसदृशीं परमाङ्कसंस्थां ध्यायेद्विधीशनुतपादयुगां जनित्रीं विष्णुपत्नी जगन्मातः
ವಿಷ್ಣುವಕ್ಷಸ್ಥಲಸ್ಥಿತೆ ಪದ್ಮಾಸನೆ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾವತಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಚಾನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಾಂಚರಾತ್ರಾಗ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರಿಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತರಿಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಮ್ಮನದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶುಕಪುರಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ತಿರುಚಾನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದಂಥವಳಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅನೇಕ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹ ಉತ್ಸವ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ತದನಂತರ ಯಜ್ಞೋಪವೀತದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ಯಾದಾನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಗೂ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೂ ಸೇರುವಂತೆ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವವನ್ನು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವೇದ ಪಂಡಿತರು, ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ನಮಃ ಪದ್ಮಾವತಿ. ಪದ್ಮಾವತಿ ಹೃದಯವಲ್ಲಭ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
भद्रं दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भद्रं कर्णेभिष्णुनुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपमापामपः सर्वाः अस्मादस्मादितो मुतः अग्निर्वायुश्च सूर्यश्च सहसञ्च सरर्धिया वायुवश्वारश्मिपतयः मरीच्यात्मानो अद्रुहः देवीर्भुवनसूवरीः पुत्रवत्त्वाय मे सुता। महानाम्नीर्महामानाः महसो महसस्वः देवीः पर्जन्यसूवरीः पुत्रवत्त्वाय मे सुता। अपाश्युष्णिमपारक्षः अपाश्युष्णिमपारघम् अपाघ्रामपचावर्तिम् वज्रं देवीरगीताजिष्टा भुवनं देवसूवरीः आदित्यानदितिं देवीं योनिनोर्ध्वमुदीशत। शिवा नः शन्तमा भवन्तु दिव्या आप ओषधयः समृडीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशि स्मृतिः प्रत्यक्षमैतिह्यम् अनुमानश्चतुष्टयम् एतैरादित्यमण्डलं सर्वैरेव विधास्यते। सूर्यो मरीचिमा दत्ते सर्वस्माद्भुवनादधि तस्याः पाकविशेषेण स्मृतं कालविशेषणं नदीव प्रभवात् काचित् अक्षय्यात्स्यन्दते यथा तान्नद्योऽभिसमायन्ति सोरुः सती न निवर्तते। एवं नानासमुत्थानाः कालाः संवत्सरग्श्लिताः अनुशश्च महशश्च सर्वे समवयन्त्रितं सतैः सर्वैः समाविष्टः ऊरुः सन्न निवर्तते। अधिसंवत्सरं विद्यात् तदेव लक्षणे अणुभिश्च महद्भिश्च समारूढः प्रदृश्यते। संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्त्वः प्रदृश्यते। पटरो विक्लिधः पिङ्गः एतद्वरुणलक्षणं यत्रैतदुपदृश्यते सहस्रं तत्र नीयते। एकगं हि शिरो नानामुखे कृत्स्नन्तदृतुलक्षणम्। उभयतः सप्ते इन्द्रियाणि जल्पितन्त्वेव दिह्यते। शुक्लकृष्णे संवत्सरस्य दक्षिणवामयोः पार्श्वयोः तस्यैषा भवति। शुक्रन्ते अन्यद्यजतन्ते अन्यत् इषुरूपे अहनीद्यौरिवासि विश्वा हि माया अवसि स्वधावः भद्राते पूषन्निहरातिरस्त्विति। नात्र भुवनं न पूषा न पशवः नादित्यः संवत्सर एव प्रत्यक्षेण प्रियतमं विद्यात्। एतद्वै संवत्सरस्य प्रियतमगं रूपं योऽस्य महानर्थ उत्पत्स्यमानो भवति। इदं पुण्यं कुरुष्वेति तमाहरनं दद्यात्। साकञ्जानागुं सप्तथमाहुरेकजं षडुद्यमा ऋषयो देवजा इति। तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपशः। को नु मर्या अमिथितः सखा सखायमब्रवीत् जहाको अस्मदीशते। यस्तित्याज सखिविदगं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति। यदीगं शृणोत्यलकगं शृणोति न हि प्रवेदसुकृतस्य पन्थामिति। ऋतुरुऋतुना नुद्यमानः विननादाभिधावः। षष्टिश्च त्रिगंशका वल्गाः शुक्लकृष्णौ च षाष्टिकौ सारागवस्त्रैर्जरदक्षः। वसन्तो वसुभिः सह संवत्सरस्य सवितुः प्रैषकृत्प्रथमस्मृतः। अमूनादयतेत्यन्यान् अमोघुश्च परिरक्षतः। एतावाचः प्रयुज्यन्ते यत्रैतदुपदृश्यते। एतदेव विजानीयात् प्रमाणं कालपर्यये।
ವಿಶೇಷಣಂತು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ಋತೂನಾ ಅಂತನ್ನಿಬೋಧತ ಶುಕ್ಲವಾಸ ರುದ್ರಗಣಃ ಗ್ರೀಷ್ಮೇಣಾವರ್ತತೆ ಸಹ ನಿಜಹನ್ ಪೃಥಿವೀಗಂ ಸರ್ವಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಅಪ್ರತಿಖ್ಯೇನ ಸಹ ವಿಶ್ವರೂಪಾಣಿ ವಾಸಾಗುಂಸಿ ಆದಿತ್ಯಾನ ಅನ್ನಿಬೋಧತ ಸಂವತ್ಸರೀನಂ ಕರ್ಮಫಲಂ ವರ್ಷಾಭಿರ್ದದತಾಗುಂ ಸಹ ಅದುಃಖೋ ದುಃಖಚಕ್ಷುರಿವ ತದ್ಮಾಪೀತ ಇವ ದೃಶ್ಯತೆ ಶೀತೇನ ಅವ್ಯಥಯನ್ನಿವ ರುರುದಕ್ಷ ಇವ ದೃಶ್ಯತೆ ಹ್ಲಾದಯತೆ ಜ್ವಲತಶ್ಚೈವ ಶಾಮ್ಯತಶ್ಚಾಸ್ಯ ಚಕ್ಷುಷಿ ಯಾ ವೈ ಪ್ರಜಾಭೃಗ್ವಿಷ್ಯಂತೆ ಸಂವತ್ಸರಾತ್ತಾಭೃಗ್ವಿಷ್ಯಂತೆ ಯಾಃ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠಂತಿ ಸಂವತ್ಸರೆ ತಾಃ ಪ್ರತಿತಿಷ್ಠಂತಿ ವರ್ಷಾಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಅಕ್ಷಿದುಃಖೋತ್ಥಿತಸ್ಯೈವ ವಿಪ್ರಸನ್ನೆ ಕನೀನಿಕೆ ಆಂತೆ ಚಾದ್ಗನಂತಾಸ್ತಿ ಋಭೂನಾ ಅಂತನ್ನಿಬೋಧತ ಕನಕಾಭಾನಿ ವಾಸಾಗುಂಸಿ ಅಹತಾನಿ ನಿಬೋಧತ ಅನ್ನಮಶ್ನೀತಮರ್ಜ್ಮೀತ ಅಹಂ ವೋ ಜೀವನಪ್ರದಃ ಏತಾಪಾಚಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯಂತೆ ಶರದ್ಯತ್ರೋಪದೃಶ್ಯತೆ ಅಭಿಧೂನ್ವಂತೋಭಿಘ್ನಂತ ಇವ ಪಾತವಂತೋ ಮರುದ್ಗಣಾಃ ಅಮುತೋ ಜೇತುಮಿಷುಮುಖಮಿವ ಸನ್ನದ್ಧಾಃ ಸಹ ದದೃಶೇಃ ಅಪಧ್ವಸ್ತೈರ್ಪಸ್ತಿವರ್ಣೈರಿವ ಶಿಖಾಸಃ ಕಪರ್ದಿನಃ ನ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯ ಯೋತ್ಸ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ಯೇವ ಲೋಹಿನಿ ಹೇಮತಶ್ಚಕ್ಷುಷಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಅಕ್ಷ್ಣಯೋಃ ಕ್ಷಿಪಣೋರಿವ ದುರ್ಭಿಕ್ಷನ್ ದೇವಲೋಕೇಶು ಮನೋನಾಮುದಕಂ ಗೃಹೇ ಏತಾವಾಚಃ ಪ್ರವದಂತೀಃ ವೈದ್ಯುತೋ ಯಾಂತಿ ಶೈಶಿರೀಃ ತಾ ಅಗ್ನಿಃ ಪವಮಾನಾ ಅನ್ವೈ ಈಕ್ಷತ ಇಹ ಜೀವಿಕಾಮಪರಿಪಶ್ಯನ್ ತಸ್ಯೈಷಾ ಭವತಿ ಇಹೇಹ ವಸ್ವತಪಸಃ ಮರುತಃ ಸೂರ್ಯತ್ವಚಃ ಶರ್ಮ ಸಪ್ರಥಾ ಆವೃಣೆ ಅತಿತಾಮ್ರಾಣಿ ವಾಸಾಗುಂಸಿ ಅಷ್ಟಿವಜ್ರಿಶತಘ್ನಿ ಚ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ವಿಪ್ರಹರಂತಿ ಅಗ್ನಿಜಿಹ್ವಾ ಅಸಶ್ಚತ ನೈವ ದೇವೋ ನ ಮರ್ತ್ಯಃ ನ ರಾಜಾ ವರುಣೋ ವಿಭುಃ ನಾಗ್ನಿರ್ನೇಂದ್ರೋ ನ ಪವಮಾನಃ ಮಾತೃಕ್ಕಚ್ಚ ನ ವಿದ್ಯತೆ ದಿವ್ಯಸ್ಯೈಕಾ ಧನುರಾರ್ತ್ನಿಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಮಪರಾಶ್ರಿತಾ ತಸ್ಯೇಂದ್ರೋ ವಮ್ರಿರೂಪೇಣ ಧನುರ್ಜಾಮಛಿನತ್ ಸ್ವಯಂ ತದಿಂದ್ರಧನುರಿತ್ಯಜ್ಯಂ ಅಭ್ರವರ್ಣೇಷು ಚಕ್ಷತೆ ಏತದೇವ ಸಂಯೋರ್ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯಸ್ಯ ಏತದ್ರುದ್ರಸ್ಯ ಧನುಃ ರುದ್ರಸ್ಯ ತ್ವೇವ ಧನುರಾರ್ತ್ನಿಃ ಶಿರ ಉತ್ಪಿಪೇಷ ಸಪ್ರವರ್ಗ್ಯೋऽಭವತ್ ತಸ್ಮಾದ್ಯಃ ಸಪ್ರವರ್ಗೇಣ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜತೆ ರುದ್ರಸ್ಯ ಸ ಶಿರಃ ಪ್ರತಿದಧಾತಿ ನೈನಗಂ ರುದ್ರ ಆರುಕೋ ಭವತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಮೃತ್ಯೋರ್ಧ್ವಾಕ್ಷೋತಿರಶ್ಚಾತ್ ಶಿಶಿರಃ ಪ್ರದೃಶ್ಯತೆ ನೈವ ರೂಪನ್ನ ವಾಸಾಗುಂಸಿ ನ ಚಕ್ಷುಃ ಪ್ರತಿದೃಶ್ಯತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂತು ನ ಹಿಗ್ಸ್ರಾತಃ ಸತಸ್ತದ್ದೇವಲಕ್ಷಣಂ ಲೋಹಿತೋಕ್ಷ್ಣಿಶಾರಶೀರ್ಷ್ಣಿಃ ಸೂರ್ಯಸ್ಯೋದಯನಂ ಪ್ರತಿ ತ್ವಂಕರೋಷಿಣ್ಯಂಜಲಿಕಾಂ ತ್ವಂಕರೋಷಿ ನಿಜಾನುಕಾಂ ನಿಜಾನುಕಾಮೇ ಎಣ್ಯಂಜಲಿಕಾ ಅಮೀವಾಚಮುಪಾಸತಾಮಿತಿ ತಸ್ಮೈ ಸತ್ಪರ್ತವೋ ನಮಂತೆ ಮರ್ಯಾದಾಕರತ್ವಾತ್ ಪ್ರಪುರೋಧಾಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಪ್ನೋತಿ ಯ ಏವಂ ವೇದ ಸ ಖಲು ಸಂವತ್ಸರ ಏತೈಃ ಸೇನಾನೀಭಿಃ ಸಹ ಇಂದ್ರಾಯ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನಭಿವಹತಿ ಸದ್ರಪ್ಸಃ ತಸ್ಯೈಷಾ ಭವತಿ ಅವದ್ರಪ್ಸೋ ಅಗುಂಶುಮತೀಮತಿಷ್ಠತ್ ಯಾನಃ ಕೃಷ್ಣೋ ದಶಭಿಃ ಸಹಸ್ರೈಃ ಆವರ್ತಮಿಂದ್ರಶ್ಚ್ಯಾಧಮಂತಂ ಉಪಸ್ನುಹಿತನ್ ನೃಮನಾಮಥದ್ರಾಮಿತಿ ಏತಯೈವೇಂದ್ರಃ ಸಲಾವೃಕ್ಯಾ ಸಹ ಅಸುರಾನ್ ಪರಿವೃಶ್ಯತಿ ಪೃಥಿವ್ಯಗುಂಶುಮತಿ ತಾಮನ್ವवस्थितः ಸಂವತ್ಸರೋ ದಿವಂಚ ನೈವಂ ವಿದುಷಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೆ ವಾಸಿನೌ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮೈ ದೃಹ್ಯಾತಾಂ ಯೋ ದೃಶ್ಯತಿ ಭ್ರಶ್ಯತೆ ಸ್ವರ್ಗಾಲ್ಲೋಕಾತ್
इत्यर्तुमण्डलानि सूर्यमण्डला अन्याख्यायिकाः अत ऊर्ध्वगं सनिर्वचनाः आरोगो भ्राजः पटरः पतङ्गः स्वर्णरो ज्योतिषीमान् विभासः ते अस्मै सर्वे दिवमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति कश्यपोष्टमः समहामेरुन्न जहाति तस्यैषा भवति यत्ते शिल्पं कश्यपरोचनावत् इन्द्रियावत् पुष्कलं चित्रभानु यस्मिन् सूर्या अर्पिता सप्तसाकं तस्मिन् राजानमधिविश्रयेममिति ते अस्मै सर्वे कश्यपा ज्योतिर्लभन्ते तान् सोमः कश्यपादधिनिर्धमति भ्रष्टा कर्मकृदिवैवं प्राणो जीवानीन्द्रियजीवानि सप्तशीर्षण्याः प्राणाः सूर्या इत्याचार्याः अपश्यमहमेतान् सप्तसूर्यानिति पञ्चकर्णो वात्स्यायनः सप्तकर्णश्च प्लाक्षिः आनुश्रविक एव नौ कश्यप इति उभौ वेदयिते न हि शेकुमिव महामेरुं गन्तुम् अपश्यमहमेतत्सूर्यमण्डलं परिवर्तमानं गार्ग्यः प्राणत्रातः गच्छन्तमहामेरुम् एकञ्चाजहतं भ्राजपटरपतङ्गानिहने तिष्ठन्नातपन्ति तस्मादिह तप्त्रितपाः अमुत्रेतरे तस्मादिह तप्त्रितपाः येषामेषा भवति सप्तसूर्यादिवमनुप्रविष्टाः तानन्वेति पथिभिर्दक्षिणावान् ते अस्मै सर्वे घृतमातपन्ति ऊर्जन्दुहाना अनपस्फुरन्त इति सप्तर्त्विजः सूर्या इत्याचार्याः तेषामेषा भवति सप्तदिशो नानासूर्याः सप्तहोतारऋत्विजः देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभिरक्षण इति तदप्यां नायः दिग्भ्राजऋतु उन्करोति एतयैवावृता सहस्रसूर्यताया इति वैशम्पायनः तस्यैषा भवति यद्याव इन्द्रते शतगं शतं भूमिः उत स्युः नत्वा वज्रिन् सहस्रगं सूर्याः अनुनजातमष्टरोदसी इति नानालिङ्गत्वादृतूनां नानासूर्यत्वम् अष्टौ तु व्यवसिता इति सूर्यमण्डलान्यष्टात ऊर्ध्वं तेषामेषा भवति चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्चेति क्वेदमभ्रन्निविशते क्वायगं संवत्सरो मिथः क्वाहक्वेयं देवरात्री क्वमासा ऋतवश्रिताः अर्धमासा मुहूर्ताः निमेषास्त्रुटिभिः सह क्वेमा आपो निविशन्ते यदीतो यान्ति सम्प्रति काला अप्सु निविशन्ते आपः सूर्ये समाहिताः अभ्रा अन्यपः प्रपद्यन्ते विद्युत्सूर्ये समाहिता अनवर्णे इमे भूमि इयञ्चासौ चरोदसी किग्स्विदत्रान्तरा भूतं येने मे विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना इरावती धेनुमतिः भूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्ये व्यष्टप्नाद्रोदसी विष्णवेते दाधर्थपृथिवीमभितो मयूखैः किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेजति रोदसी उभे वाताद्विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद्दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद्धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणं पृच्छामि त्वापरं मृत्युम् अवमं मध्यमं च तुं
लोकञ्च पुण्यपापानाम् एतत्पृच्छामि सम्प्रति अमुमाहुः परं मृत्युं पवमानन्तु मध्यमम् अग्निरेवावमो मृत्युः चन्द्रमाश्चतुरुच्यते अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः संयन्ति सर्वदा आभोगास्त्वेव संयन्ति यत्र पुण्यकृतो जनाः ततो मध्यममायन्ति चतुमग्निं च सम्प्रति पृच्छामि त्वा पापकृतः यत्र यातयते यमः त्वन्नस्तद्ब्रह्मन् प्रब्रूहि यदि वेत्थ सतो गृहान् कश्यपादुदिताः सूर्याः पापान्निर्घ्नन्ति सर्वदा रोदस्योरन्तर्देशेषु तत्र न्यस्यन्ते वासवैः ते शरीराः प्रपद्यन्ते यथा पुण्यस्य कर्मणः अपाण्यपादकेशासः तत्र ते यो निजा जनाः मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अद्यमानाः स्वकर्मभिः आशातिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वासवैः अपैतं मृत्युञ्जयति य एवं वेद स खल्वैवं विद्ब्राह्मणः दीर्घश्रुत्तमो भवति कश्यपस्यातिथिः सिद्धगमनः सिद्धागमनः तस्यैषा भवति आयस्मिन् सप्तवासवाः रोहन्ति पूर्व्यारुहः ऋषिर्हदीर्घश्रुत्तमः इन्द्रस्य घर्मो अतिथिरिति कश्यपः पश्यको भवति यत्सर्वं परिपश्यतीति सौक्ष्म्यात् अथाग्नेरष्टपुरुषस्य तस्यैषा भवति अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुहुराणमेनः भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमेति अग्निश्च जातवेदाश्च सहोजा अजिरा प्रभुः वैश्वानरो नर्यापाश्च पङ्क्तिराधाश्च सप्तमः विसर्पेवाष्टमोऽग्नीनाम् एतेष्टौ वसवः क्षिता इति यथर्त्वेवाग्नेरर्चिर्वर्णविशेषाः नीलार्चिश्च पीतकार्चिश्चेति अथवा योरेकादश पुरुषस्यैकादश स्त्रीकस्य प्रभ्राजमानाव्यपदाताः याश्च वासुकि वैद्युताः रजताः परुषाः श्यामाः कपिला अतिलोहिताः ऊर्ध्वा अवपतन्ताश्च वैद्युत इत्येकादश नैनं वैद्युतो हि नस्ति य एवं वेद सहोवाच व्यासः पाराशर्यः विद्युद्वधमेवाहं मृत्युमयि इच्छमिति न त्वकामगं हन्ति य एवं वेद अथ गन्धर्वगणाः स्वानभ्राट् अङ्घारिर्बम्भारिः हस्तः सुहस्तः कृशानुर्विश्वावसुः मूर्धन्वान्सूर्यवर्चाः कृतिरित्येकादश गन्धर्वगणाः देवाश्च महादेवाः रश्मयश्च देवागरगिरः नैनङ्गरो हि नस्ति य एवं वेद गौरीमिमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्निति वाचो विशेषणम् अथ निगदव्याख्याताः ताननुक्रमिष्यामः वराहवस्वतापसः विद्युन्महसोधूपयः श्वापयो गृहमेधाश्चेत्येते ये चेमेषिमि विद्विषः पर्जन्याः सप्तपृथिवीमभिवर्षन्ति वृष्टिभिरिति एतयैव विभक्तिविपरीताः सप्तभिर्वातैरुदीरिताः अमून् लोकानभिवर्षन्ति तेषामेषा भवति समानमेतदुदकम् उच्चैत्यवचाहभिः भूमिं पर्जन्या जिन्वन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नय इति यदक्षरं भूतकृतं विश्वे देवा
उपासते महर्षिमस्य गोप्तारं यमदग्निमकुर्वत यमदग्निराप्यायते छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः राज्ञः सोमस्य तृप्तासः ब्रह्मणा वीर्यावत शिवानः प्रदिशो दिशः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे सोमपा असोमपा इति निगदव्याख्याताः सहस्रवृदियं भूमिः परं व्योम सहस्रवृत् अश्विना भुज्यूना सत्या विश्वस्य जगतस्पति जाया भूमिः पतिर्व्योम मिथुनन्ता अतुर्यथुः पुत्रो बृहस्पति रुद्रः सरमा इति स्त्रीपुमं शुक्रं वा मन्यद्यजतं वा मन्यत् इषुरूपे अहनि द्यौरिवस्थः विश्वाहिमाया अवथस्वधावन्तौ भद्रावां पूषणा विहरातिरस्तु वासा अत्यौ चित्रौ जगतो निधानौ द्यावा भूमि चरथः सगं सखायौ तावश्विना रासभा आश्वाहवं मे शुभस्पति आगतगं सूर्यया सह जिग्रोह भुज्युमश्विनोदमेघे तयिन्न कश्चिन्ममृवा अवाहाः तमोहथुर्नौभिरात्मन्वतीभिः अन्तरिक्षपृट्भिरपोदकाभिः तिस्रः क्षपस्त्रिरः तिव्रजद्भिः नासत्या भुज्युमोहथुः पतङ्गैः समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्य पारे त्रिभिरथैः शतपद्भिः षडश्वैः सवितारं वितन्मन्तम् अनुबध्नाति शाम्बरः आपपूरुषम्बरश्चैव सवितारेपसो भवत् त्यगं सुतृप्तं विदित्वैव बहुसोमगिरं वशी अन्वेति तुग्रो वक्रियान्तम् आयसूयान् सोमतृप्सुषु ससङ्ग्रामस्तमोद्योद्योतः वाचोगाः पिपाति तत् सतद्गोभिस्तवात्येत्यन्ये रक्षसानन्विताश्च ये अन्वेति परिवृत्यास्तः एवमेतौ स्थो अश्विना ते एतेद्युः पृथिव्योः अहरहर्गर्भं दधाथे तयोरेतौ वत्सावहोरात्रे पृथिव्या अहः दिवो रात्रिः ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ अग्निश्चादित्यश्च रात्रेर्वत्सः श्वेत आदित्यः अह्नोऽग्निः ताम्रो अरुणः ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ वृत्रश्च वैद्युतश्च अग्नेर्वृत्रः वैद्युत आदित्यस्य ता अविसृष्टौ दम्पती एव भवतः तयोरेतौ वत्सौ उष्मा च नीहारश्च वृत्रस्योष्मा वैद्युतस्य नीहारः तौ तावेव प्रतिपद्येते सेयगं रात्रिगर्भिणी
నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ కళ్యాణమమ్మ. నెలమూడు శోభనాలు నీకు నతనికి తగును. కలకాలము నిత్య కళ్యాణమమ్మ 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 కళ్యాణమమ్మ. पवित्रवन्तः परिवाजमासते पितैषा प्रत्नो अभिरक्षति व्रतं महः समुद्रं वरुणस्थिरो दधे धीरा इच्छे कुर्धरुणेश्वारभं पवित्रन्ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः अतप्ततनोर्नतदामो अश्नुते श्रुता स इद्वहन्तस्तत्समाशत ब्रह्मा देवानाम् असतः सद्येततक्षुः ऋषयः सप्तात्रिश्च यत् सर्वे त्रयो अगस्त्यश्च नक्षत्रैः शङ्कृतोपसन् अथ सवितुष्यावाश्वस्यावर्तिकामस्य अमीयर्क्षा निहिता स उच्चा नक्तन्ददृष्टे कुहचिद्दिवेयुः अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि
विचाकषच्चन्द्रमा नक्षत्रमेति तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनं श्रेष्ठगं सर्वधातमं तुरम्भगस्य धीमहि अपागोहत सविता त्रिभीन् सर्वा अन्दिवो अन्धसः नक्तन्तान्यभवन् दृशे अस्त्यस्थ्ना सम्भविष्यामः नाम नामैव नाम मे नपुंसकं पुमागस्त्र्यस्मि स्थावरोऽस्म्यथ जङ्गमः यजे यक्षियष्टाहे च मया भूतान्ययक्षत पशवो मम भूतानि ॐ सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वाः सप्तर्षयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनीरापृणस्वाघृतेन स्वाहा पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतितिष्ठति ओ त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा यनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा నీ పాదంబులానా
పలుకందియగా అడపంబు సతి వీడేమవధరింపు మటంచు అడరి కప్పురపు పలుకందియగా కడకంట చూడదిదే కాతాళము మరపో కడకంట చూడదిదే కాతాళము